Marhaba waangalizi watukufu na weshilizi watukufu wahemba wa matangazo ya Facebook FM ne mwajapari rangu yiholio watukufu wa Komor mjunro hunu Komor, watukufu wa Komor mjunro bonze, watukufu wa mbawa za kijeshi na sharia za mahkama mbali na mbali, uongozi wa hele taifa la Komor, rango wa kanilo, rango wa lonilo, rango wa jokanilo, kwezi watukufu diaspora ya Komor, watukufu wa hatu tama ya leo na maudu ya hensi ya hatu, wanrohazi wa mihono na wahazi za nafsia, walozi na walimaji, kwezi wanazioni wa Komor mjunrohu ndanino wabonze, mafonksioneri wa hedaula, maulama uwadini na dunia, manotable, makaimu, wahe Komor, wa Komor wa nzuani, wa Komor wa mwali na wa maore, nemzaze wahe Komor ngazija, hamara ya bili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kartina dekka nchash, kartina dekka zinji, za humnikali, sha ekikawangi daramba karinadu mlahani, ya ukangari rongo wao, haukaya nyi mafani, na nyuandwika o nyudunga ye Facebook FM, kamti wolaha, ukazelera ndizo wizo, nganyi vanu, ena wakati rujoko rongowa, shanga tayari ili mrishilie. Ya wado humshukuriani hauka wenji warongo wao, watohu ishilwa, wenji wambao, mtore konesezo wambao, sisa alhamdulillah, roware mao, rowaramzao, shaungwari ishiliao. Minhu hususan, do wanrika ongwari remao, haukaya nyezi mgwaja laaze sitingizo zinji, wakomori warongwao vanormazere zonguzo wenji, nongwaja lo wanzani watu wareremao, nguna wenjeze, haukawa ranteza urenda, warantize haziza hao, waranto mamala wa hao, warantize nrazi neze fikira, no wari dungezo rambao, nonga bondongozi nji wajoka warende, shawa jehanse ni sandrongo wa ovanu, wakelekut, ili wafanye komanter namna ya urema. Yabo, na mshukuru Mwenyezi Mungu, haukawa renjezi za mvume na wanru, haukanga wajoanza watueshilu wabahi warema, watondra tandu kume, waweshili. Ebengemba biyo ngari shukuri yao, wanru hatu. Yabiliri zambano ya ukaya, hena mru ya ajibu tabiri, uo na mumtahe mumremengwe bawo mjufumo. Hena mru, wanzo yangane, haruma komanteri, hamruato humona, na mumtahe mumtwe mbinguni, deyo alama ya ujufumo, hauyo alama ya tetiviti. Haukaya, mrukerenge tabiri wa irenda za kweli, haukefola tesede, haukabanu owanru wanzi hao, wato ujivenua, shawanzi hao mru alona siti kume, na isimu 20, mru mzimangu konti balaji renda andru jana, jumoto komante, yabu mru mjoju hamo, kamru wanzo wadungeze komanteri hizo. Yabu ti kwanza nambe wanaama, wadungu wanza wajibu ze komanteri za bangano, waswale Muhammad benu yojusa mo, hata mruji taruma mvaikao, sindiho mru ya bidiende, mru hata wefalik, mru akaruma bangano, mru akaruma kufuru, mru ajirende mufti, haukai dirai mtawa, hata faliki hahe yohu mtawa, mru akakajingwa mboje, ye maranya wa mtawa pia, haukwa kwa tujuango shilwendrini, haukaye dira ya urongo wa imtawa, haukangwa nzo ajere bangano, za mru yafanya komanteri. Yabora zarambe komanteri ila matabiri na yo alama ya ujufumo. Sisi ngari wanikauze ntosa, wando aheze komanteri. Pia, hususan, do ware mao, haukabongo aritukuzao, haukawaranteza urenda, warantezo hamba, waranti zehaziza hao, no watorishilia. Watukufu, ika Mwenyezi Mungu, dearinika, na mruka shibu wananizo. Yabo ranyi mwanzao, ranyi mtohanza nyi watukufu, karna humdeani, hauka henna wakati, dhamana ya deziwa, walangu enjezo mvume, owa jori damba, itondo wanashe watu, itondo walo na marifa mashasha nasi,
itendo wabo na hanywa nyumeni waombe wajoridea walona marifa mashashanasi ebenge wotukufu wakomdu shukura mgwe mnyezi mgwe nguna nrende wokaliwa nguna nrende wodeziwa nguna nrende hoanziwa nguna nrende wotsodo fumbulwa shariti paro parisihana na itendwa shijo uribunguwa ebenge wotukufu wakomdu kajwangana haki wanzo mana utideziwa wanzo harumwa za mimbari zinu utivumbulwa utideziwa utikazo andrabo yetawa nde walime autawa udunge mbalu watu ya haho nemba mvinyo nemba banga haho shadho amana lazima deziwa emanarjo deziwa na boriji hisu no dhwamana nasiri kubalo dhwamana uo raswime nam narinjie ritindi tawaru mwesu jebwa komor wori dunga hawinji hefaliki ya hatu haukanga mjosho raba usu kartina za mailimu za bangano wakomori ngwari lindane wana zinji itong ilimu ya bangano na kufuru na dola usu shejwa bangu riba uso nabjore nga dekambili yabo rimsukume mnetere rinyongo wefalik iliriti jota wedira haukayo nde mana zemfuzi nje zaonda uritso kubali utawedira namu watukufu Colonel Bastui wala ramabanu kaya haremane ya vese hesaro haleo bada kauji unraru mwela pitali ya Dubai hunu Komor hesa hajunru bonzeleo shangaru mabianu kaya mtijo hadalwa Colonel Bastui woi kajabahizi wane sirkali mweshele owanduzahe no wananya nezefami zahe do watsanga wamjushilia wambahiza haukawo imwana wame dabdu premier ministre Kechokir ikawo yeuka ufungwa sambi yabovaju mbabaha heno wananya do wabahiza Colonel Bastui yabora nzarambiyo wananyasi watukufu wana jeishi emruja Colonel Bastui yalataze mvuza hahe neze juhudi za hahe yasaribie diktaturi ya zali wandu njau ka Colonel Bastui wanudo wana mwari wakawona raisi sambi ndaena delami na taifin wanudo wandu ikawo henna ndongo sambi yazifanya rekambi rekanjema taifin delami Bastui wanudo wandu washangirie mahamitsanu ya sambi henna ndongo za jiri harumwe mahamitsanu ya sambi Colonel Bastui hakayabo Colonel Delami nana taifin owanrwao pia wakaushangiria zinongo za kaujiri harumwe regime sambi shabada sambi hatawa ngeopoza wanrwao wadisotuha wakanti mlima juu washangire kililumbabi raisazala jakansi waturuku sambi wahimi washangaze nzuani wamerde nzuani wahimilie nzuani wakadamizo wana wanzuani wandu wao wote pia waturuku sambi no wandu wakasambi wadungule jali kolahe mawaziri kena Benjafari na Nisi Shamsudini na Dr. Sunu Haji na Abu Ashrafi wandu ikawa wandu waha mayezi ya sambi watawa wengarazali ezili wende yelewo kairi sambi hau kairi wowo enamno wakomori wa wangali yao mrungwe leo kaya kairi sambe ya fungwa londani raha nao hauko wakomori kwa tina confiance nao wawarengo kaoma lahadi waruditse na tazinwezi wahundrao kaziti nyangu na abo sambinge yabo na usiku mtuambange made ngejau shara hakarjesho kabajamvyo mahususi mrenge lawa haungu tilwa ufu sisi kwa jwamba ombele mrake mwade shagara nzori jwenyi wanajeshi baba mkamtsufa mabuhu eza hundra Colonel Arifi yare mwanu wade yafanya nsunne maarufu yarengwa mwali yafaya watoto enda Dar es Salaam yafaya abo womdu kawarengeshe si wa shamali hambaha ni kwa mapesa ni raisa azali yaje ya uwe wa mwali
mwanweza ajiri kajarando wa service tustehe madziho tuweza wa mhubiri ya jambo afabonze hawafaru majuhudi shafupuhu basi so ile ukolonel Bastui harema serikali wa mlawa ngabo wanajeshi wenda wa mrengani ambulance vajuho hawo wacha wamtiel marufu hata leweze famizahe botasi dabo akahumbahiza abora nzori hashirishe le jeshi la Komori ebango nuwa huu warendwa wendu shitso hindu wafawo hamba adembi waremwao ni mawade madziro ebanyi watiti mrumilwao enga nyimjo kwa swilinda enga nyidaraja hindri enga mjo urudanda bomtoso meza hema zemfahani wahimiliaye zinamvuna juhudi na ushangaza na uhimila diktaturi ehezi wahundrao zinu ye sirikali wa wabadingo enyi watiti mrumilwao no wanruwanu mjemu wa wananyanyi marusemi jahanyu marusema bani hanyu marusema zefahanyu akama zefanyu jana enyi nga mjo urudanda na moneza ajira Kolonel Arifi moneza ajira Bastui moneza ajira Bremswefu monaweza ajira Mohamed Yusufu wa mahakama onsi pia Kolonel Arifi hafu Bremswefu ngaruma tretima ya AVC La Réunion Mohamed Abdou besenge Dar es Salaam yiho AVC Kolonel Bastui tsoyi harema ngabo jaishi mzima vanuriza mbao ngasina panza vanu haremwani Singh na waziri mzima haremwani Singh ngutsore majuha haruda kingi haruda remwa kwa tsubeza wa mbahiza shangu jikazo henda kabuba kaansi shampaka mrwatso wamba ngabo shemfu mhuwa he daula wene usiku ngutsoremwa hata nyumeni vanu heyo mshanani nyumeni vanu hayaru maroporo ya bonze sho wandu ahi wa mabiyokaya utsibe wa Komori mvu ya ukanga we mwade nge hunungu tsojitia shando tseshoka harema surprise haparalize pia naskar tsumombelea ya aswili yao nane kaha aswili yode kudro Mwenyezi Mungu arjomba alhamdulillah sha mbukatezi za Mungu ukaba nkamtsutezi zo wanadamu wa mumtezi zao Mungu au kaka mtsutanabahi lwendele suala la Colonel Bastui ngawale suala nlambawe diaspora hususan mze militeri nelebeya lahahe walo Marseille ne biro hahe no wazade wa Marseille nano wa Paris no wa Lyon no wa Nice hemi veyo pia ilo France amabanu kaya ze juhudi na zenjeze bahunu Komori hususan dahunu ngazija yeteresa ngelekezi wao yeterelekelea ngiyo njema zila madobo so wa Komori abaho wa Komori banyu wa mbosiza nezaya enyi ya diaspora omjo wazali yiho emwi mije bahunu riminro kabatsa taizingiri boharibanu ze haziri zifanyao neze fikira razitanziani neze juhudi razitanziani ye hazingiyo njema bo diaspora njema nro na tsenange jumla wana na mavuna mema bo diaspora mtiteta shaushi bei hazingiyo njema ye hazinge ndaonro wo rumarari wangu ndaonro zentura kazi zana ngazijo ujandro inshallah taala sha ranza rambe mze militeri ne diaspora onsi pia ukaya henna notable lo bahanu no wanrwa siasa wa daraja za juu mze militeri renge gara wapare hunu Komori wala muhe watsumaruha abidare ngezo amana haraka na bezeye renge haukayati hule banu madho amana pia wesawala mwa riwala mwa yode mano ka sirikali neze hifadhi ne mahakama wakazama nyongo wanzo warifakuwe warikombowe shanga mshukurio owa Marseille watendelwa ne biro ya Marseille no wazade wa Marseille no wana wa Marseille haukaya usiku wa jana waonesho kaya kabda Abdul Hassan hafakulwa harengwa awafungwa rifungwa sinaye na singa sinaazima yorengwa
umanili yao tsabdala mabdala ntina rongo kami ntsuta hawo raisi ntsuta hanike waziri ntsuta hanike directeur ngamanzo daula ya uhaki ngamanzo wana hatu wa nshinro ngamanzo wana she watu wa nshinro ngaranzao wana hatu wa soma waje warenge daula inu ngaranzwe daula hatu ye system ibadili yurumani watanla mashababi ramashababi wanaume na mashababa wanawashe rawalo hundani rowalo bonze riwalauze wabasauwe yentia hatu yike daule lona faliki wodo muhimu hatu shakari tutsa haufaume haukamnyezi Mungu wende ujuo watawalisao wala kartwanzo waziri wala kartwanzo directeur eke daula komoringi onro yabunga sinro engewanu warirumao watsoyende sandro ritsojo kandro riwadungenro sharangu kwatsu yende sandro karinojo wadunga nandu wende sonai lazime sistemu yibadili mashababi heni mndu yajihisi dhamana itike sistemu wanrundala wao itike heni waziri dola wao directeur dala wao conseiller dawala wao hata le mndu ngurengo treta rudaji renuvele harudani kwa dhamana za bidi shababi ya soma yarenge mau yarudarenge yaredese la yengili mungi oje eke ya somea ili mukatsu nikiwa yarumishiha rala uzaze hawaswi ekawa ndo wajoju science shachoke mashababi wakomori wasome warendwa makorompi warendwa mahahu warendwa wazulisi wahana 5,000 nawe 5,000 la wajojere wadweba wanu hale 5,000 yowa irewe yowa lwadaba yomniki wa mrutu jishinda yomni kwa wala no tablo mumjini ya joe waziri habari na directeur shashababi wakadwani kwa 5,000 haukawa ngwanilo waziri ngwanilo raisi ngwanilo depute ngwanilo conseiller ngwanilo gouverneur ngwanilo ambassadeur haukema bani hanywa lwaru mazenti pia wa mtu osoma likoli nzima nyinao wanyi wandu wanevu nivo nzima wandu warumwema bara leo yabo kenacho kirema bani hatu nyinyi walimu mlobonze na walimu mlohundani msome mrendo wa mizi msoni kwa paroli mhadaloze nafusi mrendo wa mabanyiwa natiti mwatsurira taruma palashio laba ya ukaya mdoto alilwanu wandu siasa na rendera wonewo laba ula remweleza rimbelilia 100,000 francs ngujorelewa ngujokandasi ngujoshinda metrize mwananya ne mrumshahe ne mwananya hadi wazokaya valojoka waziri maudu mbabi hiyo ye system hiyo ndiyo ramzori badili wanatsi wa Komori ribakisha dakika nchashi domwambia nukaya zehazi ngarizifanyao amade namna ramwambia nukaya ye biro maudu ngarona nao aruma mji mzima rumwenga zija iliritwalie ye strategie ya wanzari kombo wele taifa aruma daula ya uhaki na mshinzi wa sihuzi ngarifikiruka ya elera isaihime shari jwanzari mweshelezani watukufu andanido boshela owanru waranili yao noritso wajua Nyezi Mungu na mtukuzeni ranyi rezefami za hanyu rowana hanywe kamloola no wanrwasha hanyu ne mijia hanyu ne zengelimu za hanyu haukaya uzazwahe hazinu deka mrungudu afilwa na watu wajua tibahize shukrani mshukuri yaoni dokaya hokaya manzihe komanteri mnishukuri yayo mbali shando subuti mfanye video muime mwabengari dafiyo ngari suteneyo ze fikra zambawo ni Abdallah shaka mtuba ndaya yembabi hiyo mrungu aminukaya nga mzambawo hema chovamo yode manoka baadhi ya wanru watabi hao ze nafusi na yo haki yao ke yo haki ya kimungu ka ebanu Abdala yaturu dalikoli ya daraja za juu yatusoma madena mnamru ambao utoko wa Komoreni ya juu Abdala yabdala we imrinri yo lazima mwanadamu ake na santima ya njiata
ya yenge yendata ya tawedira ya jitengamani waye hata wanadamu wa mturuku waoname mru alate kaseti au kaya shiyengo shinji shopata mraibu. Mimi njambilo mala na bibi nzaliwa Mwenyezi Mungu kajanuzisa shenge mruho zisiwa ajuambena nizalwa Maka na Madina nikenduza mtume swafi direct enge mrungu zisiwa shami njatamani nizalwa Abdala njatamani nizalwa Nsujini njatamani le sahalangu liye wa Nsujini wala njatamani le danzila mtumangu la mzaza hangu ya lira rumwela pitale maarufu minjaka ujua kambabangu ngujua puha mohoro njaka ujua izo pia yo ni daki Mungu ebenge mruwana na mwinyimali shahowana na hawaswi na hikma yomruka shiduwana niyo kawe mruka jujere uo Mungu wae yode mane kao sushukura Mwenyezi Mungu ka rowaranzao rowaremao rowafanywe ze komanteri njema rowafanywe za urema Mwenyezi Mungu na mtukuze ni nyonsi pia haukabunga mniwazao mwanadamu ngemje mnireme haukejo rema dasi wanadamu mtume sallallahu alaihi wasallam atolwe nyongo hatsodorema bato wanduza he kwaja kwanza wamoni fatuze sisi wanadamu esimba suala mwango ni male suala mwisu abantu adongo mboka ya ngabdallah eshizungu katsushi juwa ngushirengo nai halafu kweli ngono kamru ya tusoma hatwari ya bidi mkorije dola yonrabaki ya wasuli daraja universitari ya huzemba bizamazambaza hawo ya endabonze yenda asoma ya tsojuwa taze fasulu za shizungu ze kahwandasiwa shami meshizungu njashisoma mbabahana walami mustaarabu ntsourengano wanzaya yalikoli nkuya hangu nde ekol de la iyo delikoli bokwena mwanadamu ya usoma za nyumeni njatabi shaba yabo ekatsirongo ashikomori nganzawo mtabihe wona Abdala mjinga wola urongo ashikomori ngushirongo nayi ebanu ebalozi mfaransa ya jabanu ye ujorongo ashikomori mbonera nganye shikomori kamjaparo ambola mjinga mrutsujo shikomori emihindri minelu hawando bokomi mkomori mrongozo wa komori nombo Mungu ntsirongo shikomori shangu nayi haukamrongozo wa komori mintsurongoza jeni ye raisi Mbushi nani raisi Mjapo ikahenda rumwe Juma Madaula kajaparo rongo luha ya kijeni yetsorongo weluha hahe he hansi wandu watarajam haukaya ngurongozo wandu waheze luha za hahe mimi ntsurongoza Bushu ntsurongoza Holandi na Macron mintsurongoza Nijadi ntsurongozo wafaume no wajeni waloimo bahinje ni warongozendo au ni warongozenani yemshini ngebanu zaidi ya mahamengo minena minerare ngo huru yekajeshi Komori ebanga bomru manzetswe ziro amandeshini rabude mahalo banata watsojeshi Komori shabada nyinyi kamtsuba mayeluha kamtswanga lokeluha nyungerongolo nayi shanyu tabiha ekeluha kijeni yurongolo nayi emihindri mineluha wana minjoza shiunga njanambu waba njanambu akaye owanza kwa tsuni ya dene ya ukawantowa na asome halafu tsende njaja namba hindu ngaminyo shila wantola na asome mitisoma rumweli koli nkuya hole mengu diyobo kwa hena usiku wosoma za nyumeni husoma nuwa asoma na hiyo ngilimu ya utajiri harumansi maskini nane za tajiri hauka ngilimu ya kweli de ya faimru yabo wanaama dongo Abdala ngurongwe shizungu nayi mimi yeluha ya shikolo yo mitibwe tajiri sabenjeni wala keja paro na merde ekatirongwa fundo la shizungu nayi hauka miti mzungu wala ntu tajiri sa yeluha ya shizungu shanga mtajiriso yeluha ya shikomori ya taifa ya hatu wodo utajiri wa heluha hatu shami ntsurongoza emjenu joronda mnafundo hambilwezo rambao ahlan wa sahlan yabunga manzo hena mru ufanyo komanteri yambe babda kuransi baba nukweli we mjinga
eshinga zija washirongwa yabo yokambwe namna hiyo yabo mnekeza shamimelu handu mihindri kwa mintsurongo zaje mintsurongo za mfaransa mtsutajirisa luha mimkomori haukebalo zimfaransa lo banu yekajishi komori yemshinulo banu yekashiji yemjapo na wena sukungwa sedawe komori yode manuka nti ya hatu irendwa nyitwana haukayari rengeze luha za wandu rizitendeza ritoma manani ye luha hatu na hiyo kejaparo jira rumansi raisi de la republique ekangurongozwe nation baada lo jimbo la taifa ya utenda rongo we luha hahe ngeha jorongo wa yashijeni shaye katendeze yashijeni haukaiyo mwendo wa shikolo uwo mwendo wandu wa kolonizewa shaye ye luha tajiri nde yamru nonga mwenwe mara isi wa hatu uwo tajiri saye luha yashijeni halafu wandu wajuha wenzao ngwanzo weshoye ya shikomor yunruho kaletengo wandisojuha na yabo kabatsinti tiya utajiri tiya unai mwajweshia mrungu hutubiliwe nti ya hahe ya rongo eluha wandu ya utendeze ya hahe ngeha jorongo ya kijeni ngabo kawo wotu rongo we ya hawo wakakwa rongo ya shijeni waka wandu baala watarajamu hauwa nikiwe duskuru wa dosoma wajuwezo raisi ya hamba badenti ya kimbebe ya kinrwa dingoni ya komoro evenge honekeza neni mrika ongu jo fanya komantari ya hangu hopanda heluha neilala mimsi uha walanja paroji sante dezole ekati rongwa shizungu nayi haukanja tabisho wanzana minya kaiye nja uzizwa shiunga njarwa diplomu ya haja ya joka tende tiskane diplomu tijanga mambo nayi halafu owanza yangu ono aibu no mjinala ekati rongwa naye luha wandu yo sawa ne mfaratsa wa rongwa we shikomori nayi iyo sawa ne mshini bo ya rongwa we shizu ye shikomori nayi iyo sawa ne mbushe kaja banu wanzo rongwa shikomori rashirongwa nayi shaye kayo no haya akoyotinde luhahe yabo kwezi watukufu mimi mkomori nirongozo wa komori helu hashi komor harumale tefa la komor heni mbabanu walio haukawondo utajiri wansi de luha ya mru shema na mwamba ukati rongo wa shizungu nai dawe akamhadalwa ze nafsi mvide wa zenyi wengwe mnikiwansi ya kibeberu na luha ya shi beberu ija owengongo wa shikolo mtowa emarifa heluha hanyu yode mane kao kamtina mahaba ya hensi haukamrujwe luhahe hatajirise luhahe nge hajuanzale jimbo la taifa neberamu haukabalu nyitsa zungu nyitsa bushi nyiti majapone nyiti mashenoise yabo yoka intabishe kamrwa babela rongo shizungu nayi na mamjo kusudi ndo shiminya hatowe nyisho we tabiha haukanja kanti banshitahe walenja paro hutaji yanshitahe mbenge yeluha hatu yabanganzo mru ajwe shikomoro yajuwe shizungu yajuwe shi arabu abanga bajoko tilwa eshingereza sheza barindri bwatonti nzima ya dunia banarishiteshi komoro hata zenti majirani nabukaya enti hatu kwatu iwazanti kwatu wazokenu ntilo na luha vanyunyinyi mafundi mesper mwabudi mdo somesa ye luha shikomor na hwekezo wa komor nezemo za shikomor enamna bidizamba shamuhafiliha na moza shikijeni ya ukabda langu zirongo na emihindri kamtajiri sonti ya wandu zabari eluha ya wandu yo ihindri tina uwazero haluha ya wandu na iminya eshijon tabisha ndekati minyeluha hangu haukami mkomor odo mva wahusu owandu wanzu adofanya ze komanteru ka ngamombo nayi ntwamba nayi na mamjozi dwamba nayi no shiminya raha nena mna shiminyao haukanti na hajanisho watukufu diaspora ye apeli na ifanyokeni mna paremru mohao zadiso waswili guna mjazini heri baadhi ya hanyu haukaja nonra leo tisati parisa wanadamu jana na kume na waili
jana na 12 telefoni jana na 12 zala wa nzuani zala wa mwali zala wa hunungazija ya ukaya ngwa utayari wa dere harumo muvmahe majen na sire wapara ngwa johuji haukawa parwa no wananyasi wahe diaspora emiji ratsukara wapara omonano mfomo tiyabira ya maudu ya ntswanane wesa wandiso jitamka hedusku refanya jana wesa wandiso para wanzi haya miji hiyo ya shukuri yao rangunyi wanzuani mwapara rangunyi wa mwali mwapara rangu ya mijahenga zijaratsukara wapara wandiswa nziha walota yari nembana ya ufaku wa daula ya uhaki na usawa wa sharia na mwendo wa kanuni handani ngari mshukuri yaoni numambiani ni wandu wa siasa ikawo mrumu jana mrumu na juzi ngamanzo mwirume leo mtaho huruke ono embana isaifa kulwa ne majeni shamaudu rehunra daula ya uhaki dhamana wa siasa wa rumabanjana yestilo ya kalamu ya haho ya urasua letambo lahaho ili wehensi mru umnike dhamana diwaze kalamu hiyo bakuje rasu wa ruma kadenje utena koya jwambea haho jidiwaze heni ratsumwe na mweuleo ratsumwe na mkudu leo ratsumwe na mtitifu ngozi leo na cholala yatimizize rukuzahe shaye ye daula ya leo mashababi wa leo wesangwari kupereyo wafaku wao warenge daula ya usawa na uhaki wa sharia yabora nzari mabieni nyi diaspora ya hatu ikawo mkauri nikaze mvuzinu vaturi mnike ni mvu na mkemakini ba eshonde shihunru ye wala ezonde zunruze wala za wenyizo hauka embana ya jana ngebadili wao yode mane kao mashababi garendora parise zila dakika za ndumari za hembana bwana inu woko za mru wofa mru zopoteza amali zopoteza nafsi mruhiba no wanruawe ni aripara garimambia oka yehutawaze nafsi ye fikra ho huitawaza emanale toifa lendora nalie leo lintoifa ya fidiyati nafsi jiturkwe nafsa moya haukangare ndao haruman kodo ya ijihadi ya urejeza mishinzi na hiyo yona hasara zinji rahaneze faida wamba ngwa utayari wabe safara loinu ngwa utayari shakari tsuomba riwasuli yabo riminyeze amali ritilane mro ritilane zononde na zigongo kartsomba mnyezi mngu rasuli yabo garombo mnyezi mngu waloleze fikira mizinu haharaka watiwonoka unu mtezo wareje idingoni hambabi wahabilo wa Komori wa warejeze daula ya uhaki na sharia ewa uhukumlwa ya hukumlwa ya ruahitwa ya hukumlwa o wato waze nafsi zaho wananyasi wa hukumlwa o wafungwa wanikwaze haki za hao o wafungwa batina sharia wa hukumlwa o waraba warejeze mali warudi wa hukumlwa ili rikena daula ya uhaki na usawa rikena faliki ya nyumeni ya ujusale taifa la Komori yabo wananyasi diaspora lebea lamze militeri ne biro za hanyu zilarumwe mabavu pia ya Faransa na no lingoni mwa Faransa ye hazi mtisi uhe haukati hulebanu ngari jihudumuo ze fikra ramambiani no shinzi wa mvu za fikra zahe unkobazima wahe mashabab usaula muha vanuriza mbao mafanya siasa wa Komori wahisa wala muha waranzishia warambia ukaya rikwanza garanti haukemwe nyimbana ushababi haukari wonamo wa Komori waritsuwa ilande mana ratuka usubuti ukigia dawo yakaya rikwamba wale wa Komori waritsuwa mwanzo wari hadaye ili rijitoweze nafsa muzahatu na wale peplu Komorie kwa tindasi riwajibu riwambioka na ngabo mani wahe mafanya siasa ne maranya Komori
haukale taifa la Komor rangu juzi undrajana undraleo ngalende si wao nai no wanrundani ekando mani wahema rayane mafanya siasa wonguo sha majimai uzimamro haukaya haruma taifa la ngamia mrukado tengua mruwa mbana wanzo wajusele taifa yaweze mvuza hanyu neza hatu ngiyo farwiri tsanganyihe ridiwaze wakati haukamongozi hambekale taifa ngilwe bilili juu kabana faraka mbili do hubwiri le taifa lireje taifa ngo wakati hiyo rikena taifa lenda osoni yabo kwezi watukufu ikawo domabanu kai mafanya siasa wa Komor wangazija surtu walohunu ngazija ngarimnikawo ni toma ukawe sawa la muha emiji hea pelirefanya wawo wandi sofanyaze komite za miji wesa wandi sori para werambia ngaritsahawe miji nusuraha watso shieri sala yinu na mwanyise video yinu yiwasuliye miji henu tujanyisa na pare umo mjini ya ukashenkeza ze komite za miji za hembana mwesheleso wa Komori wajo hubiriwa wende wa parwa wende wa fakuwe ezi ya usawa na maesha batina baya rilombao shekalija wanadamu ndo walikingi yao ilibanyu mtijwamba kamjakaru mwetarehi mtijwamba nyitsinde kina na mkenyi ndekina haukaya lewo wenyi yembana wao wajikomea na de mashababi haukashababi de mwenyi bwana mrumshe juha na singa rimwambia wenuka embwana ya mando ngejobaliwa ne mafanya siasa ngebidio walauze wanjaru mumji waezi boharibanu kabla ya hele 28 ujale 2 ujale 3 ngebidio moroni hufanyiwa monano wahema opoza ikawa ziilwa shaye dunia wajo kwanza tajiri senti ngwajohelewa abili do wanruwashe wararu lode lahe mashababi shaye mbwana ya mandamano ijo kwandisa wazazaha tunwana shatu wondo wajobalia ze banderoli watende lejeshi wondo onao engwa uwawo wanahao engwa uwawo wazaza hao engwa uwawo wanrasha hao wondo onao shaye banara ndore pange uworijo humtendezande shababi mrumshe ne mzaze mrumshe wawo ndo wajo wana yembana watende mashababi waje wadunge wakebo hari mafanya siasa wakodingo niwe haukandwa zoyoka mfanya siasa tende ba wende wala jana wende wala leo dera nyaye muhara lewo wazazaha tunwana shatunwa shatu hena mrungu jotenda bale banderoli nezitambaza ruju mashababi wadungo wazazaho nuwanrwa shahao couple namna mwafanya couple harumwe maulida sirkani heni mru yabala mzaza yabala ne mrumsha yabala ne mwanaha wendaru mwe maulida sirkali hamara mwando suifati nabi ya couple sisi ngarjofanya couple ya mandamano heni na mrungu balwe mrumshe ne mwana ekanga mru wao ngamuhatimisho yensi pia ngamtawa yensi pia pirizo ngaibahanyu shaye mpanare dore gabili banu kena utishiha na benge mnizingara abakishangu jo continue yembana haukabda la woti mzima zabela ngizo zinjaraha benge mnizingara hamade na mnamtwali yao shaye bana kena urudadi ngoni anava yabo wanrwa siasa na mlamuhe Hassan Ahmed El-Barwani wahejua ikawo hufungwa kwende fidi ya hensi inu juha bawedeva mana wajua urengezwa manaho opposition baada Muhammad Ali Swalihi ngujihunro haruma shibaya yaboshishi ya Muhammad Ali Swalihi woshefu wa opposition ke sur le terrain ili yejua wakompanya Hassan Ahmed El-Barwani in opposition mkenese ente Mamadu ya kemrandrazi abaha harume bwana yinu sha kamnojo tsodwamba Mamadu na yafungwa ngemfungeni kamnojo tsodwamba Sambi no hafungwa
ngefungeni. Ni mwabaki na monese haukaya ye daula hatu owenye nside mashababi wesa wala muha sha karituwa ni la dhamana wa siasa mbabi yote na nganzo mdoyelewa ngari wanili yao toifa la uhaki lijwende siwa ni madhamana wa nyumeni na surwa za nyumeni za wanadamu mashababi na mashababa ikawo ni wazeye na mjuka maranda za hanyu abotuka kabanuka ndwa siasa ngabajuka ndwa siasa haukanga ndwa siasa mashababi ngabandwa siasa watona nkudi ngabandwa siasa wa Komoro walona hubawa watendeze kenacho kirokandwa sasa pia watoro wapeleo ejofa yarumishiha ngujorumishiha sha domambianuka zemvuwe zinji zahe daula inu de mashababi yode mano kwa wazazatu no wababa hatu no wanrwasha hatu no wana shatu no wana ngwenda fidia sibabu ndezendongo zinu ngwa utayari watenda sibabu ndezendongo zinu haukaye tomaza hao ndo wana ndo wajuha yabo kwezi diaspora ngari kazao banu wanrwa siasa wahensi ngari kazao banu na ufanye apeli rimwambie ni madhamana wa daula enganyi hashiri hawanga mwambao ngarite zao au kaze hija zo hamba wanru na mjuzi wanrongo sinde yazijuo mwando de yazijua omwiswa hazo na katsa likatoba buni linlikawani na kosha tatsaya shitsona mtroba ebenge kwezi madhamana mwende sao mwongo zao le toifa la Komoro na mtanabahi mrejezeze ngayomba vidingoni muhemli maju mtsunjizize mwangale faliki mbimise milenje mwone hawa uka ebanze ndongoza mba oba ne mashababi wanu ebanunu mtezo hawa ngwanzo warishangazi singari mabanuka kabati mtezo dakika ya mwisho rihisawa na nyasi wajunrobo nze hususwa ni Maroko no walo Faransa nana baadhi ya wananyasi walo Maore banurizambao we sawa ndisorambi ya baadhi ya hao ya uka na rijitarishe riwambie usiku ya hemanifu madzima ya johone sawa ulemenguka rekaze dati riwambie haukaya ngabajoja tawajeni walio Senegal na wala wafanye manifu yala ngabo Algeria ngabo makongole ngabo dezejani za zenti za Afrika za rengwa ze daula za otage ngwa utayari waje warundise bwana kwezi yabo ndo mwambia nukaya ngari kazao ban rimwambia nuka rijo hanza yaziye mkana baraka tsiriminyilo mpango hatu hatwe mata ritimizinge ngu diranje ngari kazao banu rimwambia nuka marahaba menji ngari joho nana zile razasa tsena aukaraha kabatiza nyumeni shezo ndeza nyumeni za honesa ukarisa rijitarisha wandu wa siasa walamuha mashababi walamuha yemiji wandiso ranzishia mashababi wandiso jitengeleza owa masiwa wao wandiso ripara yembwanesa ngendono wasilo banurayo mbelea yabo wananyasi wa diaspora ababale funfula hanyu limbakiani neze delegasio zijao homo nano wa konferansi wa hematajiri nyidemo na ukanga mtore wao ya ukangwa ajohuja ni mafiti au kaka mnofa ngamjondo hokanga mhosawe ze nyungune mishana hata uomwabo wa mabunjilio kala mabunjilio ya uzina na mabunjilio ya udrage shanyi kamtina tandrongo aboda bora kwanza rashiluka ngari mlindaoni uka zenyambo wakauzamba wati mtibulie mwanza abiri na muhime mfungutsane mtibirulwa nsongweni haukangwa watabasa mungu watore yao na weka watorea abo waritora nasirlo hunu ne kamripaze mvu inde finala mwiso abo rimripaze mvu wanwe manaze juhudi ndezo wamba one madharau yabo ngari mlindaoni nyinyi diaspora haukala wakahumla huwani wesawa ndisoroha
wadisoti nzo wa Komor 8 million mdungu nikiwa passeport de service ya bahizi wa ujaulaya 8 million wazirengawo wa Komor kamfanya hizo mtia itiso raisi wa Hengu John Johara sindeza he konferansi deze mali za wandu wazirenga waje wabalewa na wakomori wakataze nyimuri warenga zaidi ya 8 million no wataruma misafara haukaya izo dezi jo watabi shashatinde konferansi deze mali wazira bawo wakomori wataruma ze delegation ishonde shijo tabisha rais shijo tabisha ya komisyon hiyo haukayo ndelera ya utuma uondo kweli vale fijo mwishi ke diaspora wajoko tia baya wajoko tafijo tinde konferansi yo maladingoni dele tabo la mal kwezi ngarimla hao ni bandu mambenuka na mweshindro nyi diaspora na mweshindro nyi wa Komor toma ya leo na maudu na mri amini ze bwana Razi Gabili na mboshelani marahaba nyinyi mranili ya warumwemba na yinu na askari tumjuani Mwenyezi Mungu ayende jomlibani nano wade ya mtike hamanga mwaonao haukawo watawedira hato wenji wajirende mamufti wasaya wajirende wadaraja za watawedira pia hena mrabangu joka na mvahahe watawefaliki haukelera ya ufikiri ngwa waruma kufuru na dola uso sisi sujibu mna dakika rirudiri boswedira yode mana mlono aminifunasi mridunga wo hawinji dawe yakaya karijatawe faliki haukapule vushewo yotinde falika hatu shejwari rwaria ngarjo humjibu dakika nzima haukawo mrukado tabi hakuye jibaku yode mane kao nganyina konfiansi nasi de malezi do malarapuha dizorambao no mjibali wa rijibali yao shango wono winji pia mwatawa haukakwa atina faliki watsode ya nabangano na hata ziwajusamo yefaliki watawa aba wajirende maulama wa dini watawesuje watawembana wajundu wa ilmu ya bangano iho tindiho rilio ngasina faliki haukena nsahaya yoti tsore ngwa darasi yabo ranyi mkomanteo gunemjazeni her haukanyi wa Komor yode demokrasi hena zo kreye na mkreye hena zo hamba na mwambe babunga sindamo hauka msongoze mvuza hatu ngazenja umvume ye kuraji ya hatu ngenda wenonjeza efaliki ya hatu ngewo naonro haukaba tina nyimrire mawo zemvuzi nuzi jokazi pu nide marendeza zemvu shenge kamtsuri rema rijoka ride kuraje sharangu mlatsa zemvuza hanyu mlatsa ze amaliza hanyu ngamlatsoze maliza hanyu mweta kredi mweridunga bahimje mdireme nguna mlitsezeni zenyi muri Mwenyezi Mungu amtukuzeni ya mrendeni hinru Mwenyezi Mungu yajalie nsoka jumorema ritijopu hazemvu Mwenyezi Mungu mtike na uso itsode namna yinu ili mtijo dekuraje ha mtijo ridekuraje yabo ndo muombele yani unono mwinji na heri inji na mali inji ili rikena mumkena mo haukeka kamtsabu karitsi haukabanu yazingamanya mru de mwanzani wa mru de wanzo mru hokawuo mrukajingu mliwendrini sheya yenga mru wo mrungu jwezi liwa za humliba ebenge bano waritabishawo do waranzao do wari aminiyo do wari sufu yoritso wajua waundo waritabishozi ankiliza hatu haukakaritina ziliwa zo warenda shanyi mremao yofasili haukari jwawe ziliwa za humlibani wanruwa mandanyi yabo nyi ya uritabisho tinda wanu waranzao tinda nyi mriremao nyinyi de kinyume ngari mwanzao ni ngari mtinao ni mvuu ngari mnikao ni kuraji nyi watukufu wala mtizie mtijori paze mvuu haukanyide mwatso ngari choutawe dira rilwane fali kinzomvu zinu abahara unjila marengwe wari aminiyo ebwanejo hisa zentu zinu danyi mfanyoze komanteri za urema shanyi mfanyoza urisifu anga mlitabishao msifomru mtohu mjua ritohu monani ritojwa nyi wanda hubisha na mtongoji biwani mru na mlitabishao neki hikma neki akili wanzo mru nde utabisho mru tongo mrati siuhe
shaye uyengo mru wonga msiho kwesa tijwe falikahe shaye mnanzo wede untabisho ntijonja tsamba ndongo zinjazi pere hajojwa handreme yonde shintabisha shawe unremo kutsuntabisha ukabo ntsulinda unreme tena haukami na tomo kama udungojo kandami shaye untabisho nde ulondami ujokwenda taya nrabihe maudu anienge wodo komitisi uha shawe unremo wamjibiwa ukamjwe falikaho kuna kwenda juma banu ye juma banu abongo so hundraji yabo yengo mru kutsumlinde tsondo karuda nyongohe shaye wanzo mru womimharati jobere ebenge ni watukufu wa jamalif hanyo nsipia hena mru rangalio no mwambianuka diaspora ulamtezo usaulawa yembana yuwashilo banu wa huiwanilia letefa la komoritsa ilo izo mwaka ombelea ya ukarika wafu macho mashababi ne miji wese wala muha wanrasia satsa waungware ngoze dhamana za hao wadzadzaha tuno wababa hatu wala muha yode mana ranzori rengwa rifwa kulwa rengwa otaj sha mtaho hurko wono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.